developing a church planting or church revitalization plan. Entonces, esta es la charla, un plan para reavivar y replanificar la plantación de iglesias. So you want to plant a church, ¿Quieren plantar una iglesia? or you want to pastor a church? ¿O quieren pastorear una iglesia? Here's the exercise. Here's what you need to write down. Eso es lo que tienen que escribir. The big question. La pregunta, What is your vision for the church? ¿cuál es su visión para su iglesia? And to understand this, Y debemos entender esto. we need to ask ourselves 6 questions. Y debemos preguntarnos 6 preguntas. Question number 1. La pregunta número 1, What does your church look like in the future? ¿cómo ven a su iglesia en el futuro? Don't think about what it looks like now. No piensen en cómo está ahora. Don't think about if you haven't even got a church No plant piensen now. si ahorita tienen una iglesia. In your mind's eye, En su mente, what is your vision for a church where you are? ¿cuál es la visión para la iglesia que ustedes quieren? Is it an inspirational vision? ¿Es una visión que inspira? Will it inspire the next generation to get on board with you? Necesitamos inspirar a la próxima generación. Will it loosen the purse strings of the money people? Say that again. Will it encourage funders to fund you? ¿Será que va a exhortar a los que financien la iglesia para dar su dinero? Okay, so that's the first question. What is my vision? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es mi visión? Make it a big vision. Háganla una visión grande. 10 years ago, my vision for my ministry called 20 Schemes Para mi visión, para mi ministerio que se llama 20 Schemes, I had a small church, en mi visión tenía una iglesia pequeña, not very much money, no, con poco dinero, very few people under 50 years old. con pocas personas menores de 15 años. And my vision was I want to plant 20 churches in 10 years. Y mi visión era, quiero plantar 20 iglesias en este tiempo, en 20 años. Okay, so it was a ridiculous vision. Entonces era una visión ridícula. People laughed at it. La gente se reía de esta But visión. that was my vision, okay? Pero esa era mi visión. Now, Ahora, question 2. pregunta número 2. What are the obstacles ¿Cuáles son los obstáculos that are in the way que vamos a encontrar? of my vision coming to pass? ¿Cuáles son los obstáculos que vamos a encontrar en nuestra visión para que ésta se lleve a cabo y se haga realidad? So, for example, a lack of leadership, Por ejemplo, falta de liderazgo, a lack of people, falta de gente, a lack of resources. falta de recursos. What's stopping your vision? ¿Qué está frenando su visión? Maybe it's like our Argentinian brother, maybe it's people in the church that are the obstacle. Tal vez, como compartía nuestro amigo de Argentina, tal vez son las mismas personas el obstáculo. Maybe you're the obstacle. Tal vez tú eres el obstáculo. Maybe you doubt yourself and the Lord's, Dudas de ti mismo y del Señor. and maybe your vision is too small. Tal vez tu visión es muy pequeña. So, question 3. Entonces, pregunta número 3. How do you propose ¿Cómo propones to solve these obstacles, to get around these obstacles? ¿Cómo propones solucionar estos obstáculos? What ideas do you have to move your vision forward? ¿Qué ideas tienes para seguir adelante con tu visión? Question 4. Pregunta número 4. How will you recruit people ¿Cómo vas a obtener gente and raise the money necessary to achieve your vision? y levantar fondos necesarios para alcanzar tu visión? And if you can't raise the money, Y si tú no puedes levantar estos fondos, who can? ¿quién puede? Yeah? Okay. Number 5. Número 5.
how will you communicate your vision ¿Cómo van a comunicar su visión to Christians around you? a los cristianos alrededor de ustedes? Number 6, Y número 6, where are the weaknesses in your vision? ¿dónde están los puntos débiles en su visión? So what will be your process for evaluating your progress? Así que, ¿cuál va a ser su proceso para reevaluar su progreso? Do you have the ability to adapt to changes on the ground? ¿Tienen la habilidad de adaptarse a los cambios? I'm trying to remember, Matthew, that phrase that Keller used to use. Me estoy tratando de acordar de una frase que Kelly usa. It's like it's learning agility, isn't it? So, yeah, the best church planters Los mejores plantadores de iglesias are what we call agile learners, quick learners. son a los que llamamos el learner es el que aprende, un aprendiz ágil o rápido. Yeah, they react to issues quickly. Reaccionan a los problemas rápidamente. They don't get depressed by an obstacle. No se deprimen por un obstáculo. They are always looking for ways to solve the problem. Siempre están buscando formas de resolver el problema. One of the differences between a pastor and a planter, Y una de las diferencias entre un pastor y un plantador, planters are always looking for solutions. el plantador siempre está buscando soluciones Pastors are always looking at the problems. y los pastores siempre están viendo al problema. And, you know, in both cases, they have merit. Y en ambos casos tienen su mérito. But if you're a person who can only see problems, Si eres una persona que solo ve problemas, you'll never plant a church. nunca vas a plantar una iglesia. Understood? Yeah? Okay. ¿Estamos bien? So, they're the 6 questions you want to ask yourself about your vision. Son las 6 preguntas que se quieren preguntar sobre su visión. Okay? You need to ask yourself the question, what will my church look like? Se deben preguntar cómo va a ser mi iglesia, How will I get it there? cómo voy a alcanzar esta iglesia, How will I get around the obstacles in my way? cómo voy a vencer los obstáculos que vengan hacia mí. And once you have these written down and you've thought about them, Y una vez ya las tengan escritas y las piensen, you can begin to do more work on your vision, your strategies, your objectives. pueden empezar a escribir más sobre su visión, sus estrategias, sus objetivos. Okay, so let me give you 20 schemes is the name of my church planting ministry in Scotland. En Escocia, mi ministerio se llama 20 Schemes. We have a very simple vision. Y tenemos una visión muy simple. We want 20 gospel churches in Scotland's poorest communities. Queremos 20 iglesias en las comunidades más pobres de Escocia. That's my big vision, right? Esa es mi visión. Now my mission Esa es mi visión. Ahora, mi misión is how I'm going to do that. es cómo lo voy a hacer. And our mission is this. Y nuestra misión es esta. We're going to plant or revitalize Vamos a plantar o reavivar churches iglesias in 20 different communities. en 20 diferentes comunidades. Okay? Then we begin to think about strategies. Y después podemos empezar a pensar sobre estrategias. So how am I going to go about building this vision out? Entonces, ¿cómo voy a llevar a cabo esta visión? So lots of obstacles in my way were a small, poor church, Algunos de los obstáculos que yo enfrenté eran una iglesia en un lugar pobre, pequeña, a very defeated leadership, con un liderazgo ya que se dio por vencido, super conservative, muy conservador, didn't like taking any risks. no les gustaba tomar ningún riesgo. And so that big vision and those obstacles, I had to find a strategy to get around that. Entonces, para vencer estos obstáculos y llevar a cabo mi visión, tuve que tener una estrategia.
And so for me, I networked with church leaders. Entonces lo que yo hice fue construir relaciones con los líderes de la iglesia, I raised money. levanté fondos I developed training and partnerships. y desarrollé capacitaciones. And one of the reasons we started Church in Hard Places Y una de las razones por la que empezamos iglesias en estos lugares is for the same reasons, right? es por la misma razón. I'm going to bet that every one of you has got financial problems. Estoy segura que todos ustedes tienen problemas financieros. Even if you come from a church that's got money, they're generally not interested in supporting your ministry to a poor neighborhood. Aún si vienen de una iglesia que tiene dinero, no les interesa apoyar a otra iglesia que no tiene dinero. And even in your work, it's very difficult to find brothers who share the same vision for the poor. Y aún es difícil encontrar hermanos que tengan su misma visión para el pobre. And the dream of Church in Hard Places was for things like this to happen, so you could share your troubles, you could share ideas. Y nuestra visión era crear un lugar así como este, donde podrían abrirse, compartir sus luchas, sus ideas. We could introduce you to churches with Acts 29, who have more finances that can help you achieve what you want to achieve. Y presentarlos a otras iglesias, a Acts 29, donde podrían construir estas relaciones, levantar fondos. Okay? Okay. Are we all good with that? ¿Estamos bien? Okay. Now, if you are what we call a block learner, Ahora, si tú eres un aprendiz bloqueado, it's very hard to describe the phrase block learner. How would you describe es un it? poco difícil escribir esta frase. ¿Cómo la podemos describir? What do you mean, like a stubborn or? There's two types of people. There's Hay what- dos tipos de there's personas. the agile learner looking for solutions. El que es ágil, buscando soluciones. They like to, what we say, color outside the lines. El- They don't follow the rules. son los que no siguen las instrucciones, son los que pintan fuera de la línea. But then you have we will work this way, Son los, like by the book. by the book. Son Boom. los que siguen las reglas, no se salen de un punto y coma. This is our Metódicos. church. This is what we're going to Esta es do. nuestra iglesia, esto es lo que vamos a hacer. This is how it's going to work. Así va a funcionar. Ajá. Yeah, he found a word. And so these kinds of people struggle to plant churches. A estas personas se les dificulta plantar iglesias. Okay? So in your church planting team or in your leadership team, Entonces, en su equipo para plantar iglesias, you must cultivate an environment of critical feedback. deben cultivar un ambiente de crítica constructiva. Note the word feedback, not criticism. Escuchen la palabra, retroalimentación, no crítica. We will try and we will fail in many things. Vamos a intentarlo y vamos a fracasar en muchas áreas. And when we fail, we just constructively work out what went wrong. Entonces, si fracasamos, volvemos a reconstruir y vemos en dónde fallamos. Block learners, or whatever your phrase was, Sí, aprendices bloqueados o cuadriculados, cerrados, they never fail nunca fallan, because they never try. porque nunca intentan. Unless you can give them 100% certainty that something's going to succeed, they say no to everything. A menos que les des certeza al 100%, ellos no lo van a intentar. These people can't plant churches, Ellos no pueden plantar iglesias, and if you find one of these on your team, try and move them on very quickly. y si encuentras a uno de ellos en tu equipo, lo mejor es que lo saques de la forma más rápida. Okay, now, once you've got a vision, Una vez ya tengas una visión, once you've got your objectives and a strategy, una vez ya tengas tu objetivo, tu estrategia, then you begin to gather people around you. empiezas a reunir a la gente alrededor, empiezas a reunir a la gente Then you begin to build a support base, y empiezas a construir un lugar seguro people to pray for you. a las personas que oren por ti. I encourage all my church planters
Y yo exhorto a todos los que plantan iglesias not to plant before they have 100 prayer partners. que no lo hagan hasta que no tengan 100 personas que estén orando por ellos. And then Eh, que yo los animo a que no planten iglesias hasta que no tengan 100 personas que estén orando por ellos. okay, 100, right? 100 prayers Ajá. before they plant. 100 personas que oren por ellos antes de plantear una Okay. iglesia. And then from that 100 people, you build a financial support base. Y a través de estas 100 personas también pueden construir una red que los ayude a recaudar fondos. I'm a man of my word. That was 20 minutes. Y soy un hombre de mi palabra, así que estos fueron 20 minutos. 2 questions? 2 preguntas. Okay. Listen, when the gringo says he's going to be quick, boom, boom, we're quick. That was What is- shorter than my brother's prayer, right? Yeah. Yeah. What is the right way to raise funds? By opening your mouth and asking. Abriendo tu boca y preguntando, pidiendo. I found that works pretty well. Yo encuentro que esto funciona muy bien. And let me be very clear. Y déjame ser muy claro. I am a shameless beggar. Yo pido sin vergüenza. I have no shame. No tengo vergüenza. I'm definitely a vagabond when it comes to raising money. Definitivamente soy un descarado cuando viene sobre recaudar fondos. Sinvergüenza is like a shameless person, so you I'm have to be like shameless. that. Absolutely shameless. I have no problem. No tengo ningún problema siendo un And so, sinvergüenza. what I do for my church planters, Y lo que yo hago para los que van a plantar iglesias en mi iglesia, because trust me, it's hugely difficult in Scotland to raise money to plant churches. porque créanme, es muy difícil recaudar fondos en Escocia para plantar iglesias. One church in Scotland supports our ministry. One. Una iglesia apoya nuestro ministerio en Escocia. Okay? They don't care about the poor. They don't care. A ellos no les importa el pobre. 40% of Scotland live in poverty. 40% de personas viven en pobreza en Escocia. Okay? 0% of evangelical money goes to. Y 0% de dinero evangélico se va a estos lugares. So most of my money comes from overseas, from America, Australia, Canada. Así que mi dinero viene de otros países como Australia, Estados Unidos, Canadá. And so rather than put the pressure on my planters to raise money for themselves, Y en vez de ponerles la presión en mis plantadores de iglesia, en ellos, I raise it for them. yo lo hago por ellos. That's how our method is I'll recruit a church planter, pay them a salary, and then raise their money for them. Entonces mi método es de que yo contrato, yo le pago a este plantador de iglesia. So, yeah, so that's why I'm shameless. Y por eso soy un sinvergüenza. Yeah. Anybody else? ¿Alguien más? Brasil, tem pergunta? Já tinha perguntado, eu perguntei essa manhã. Ah, okay. Is that it? Are we done? ¿Terminamos? The only person that can stop their vision La única persona que puede parar esta visión is them. son ellos, That's it. únicamente. This is what I say to my church planters. Esto es lo que yo les digo a mis plantadores de iglesia. I remember our first couple of church planters in Glasgow in Scotland. En Glasgow, en Escocia, les dije esto a los primeros plantadores de iglesias. They had no money, No tenían dinero, but they had a love for their community. pero tenían un amor por su comunidad. And they'd been trying for 6 years to try and get a work off the ground. Y por 6 años habían estado trabajando para conseguir estos fondos. Church wasn't interested. Y a la iglesia no le interesaba. And they came to me and said, Y vinieron conmigo y dijeron,
What are we going to do? How are we going to build our vision for a church here? How are we going to attract a pastor to come and plant a church? ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestra visión? ¿Cómo vamos a traer a un pastor que venga acá y a hablar? And I said, you're not. Y les dije, no lo van a lograr. Nobody's coming. Nadie va a venir. You're going to have to do it. Ustedes lo van a tener que hacer. And they're one of our most, I would say, successful church plants. Y es una de las iglesias más exitosas de las que tenemos. Yeah, I mean, they've got 7 of the churches now in Glasgow? Creo que ahora tienen 7 u 8 iglesias. And they started 5 years ago with 0. Y empezó hace 5 años Okay? con 0. So listen, Así que escuchen. don't believe the lie that we're in Scotland rich. No crean la mentira que en Escocia somos ricos. I've had to travel the world Yo he tenido que viajar al mundo as a professional beggar. como un sinvergüenza o alguien que ruega por dinero profesional, Emptying the pockets of rich Christians. con bolsillos vacíos, pidiéndole a las personas cristianas ricas. Yeah. And hopefully through this apprenticeship we'll be able to help you network better, introduce you to some churches with money who can help you out, okay? Y a través de esta asociación ahora nosotros tal vez podamos apoyarlos de una mejor manera. But as for the communities you want to plant in or the communities you want to grow your church in, Pero en cuanto a las comunidades y lugares donde quieran plantar sus iglesias, no one else is coming. nadie más va a venir. No one else is going to have your vision and your passion. Nadie más va a tener su visión y su pasión. Just remember that Acuérdense de eso and take it to the Lord, okay? y llévenselo al Señor. Amen, baby. Amén.